بھکڑ خبر بے خوف زماں بے باک انداز۔ برسوں سے یہاں پر نتیش کمار مکھیہ منتری ہے، بی جے پی ان کے ساتھ تھی، نریندر مودی کی ڈبل انجن انہوں نے کہا تھا، ڈبل انجن ان کے ساتھ تھا۔ یہ کیسا ڈبل انجن ہے جو ایک پل کو تعمیر نہیں کر سکتا؟ پھر اس کے بعد نتیش کمار نے مودی جی کو طلاق طلاق کہہ دیا اور تیجسوی کے پاس جا کر کہا کہ آؤ نکاح کر لیتے ہیں۔ ان سے نکاح کر لیا تو نتیش کمار نے ویدھان سبھا میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم مٹھی میں چلے جائیں گے مگر مودی کے قریب نہیں جائیں گے۔ ان کو مٹھی پسند نہیں آئی، مودی کے گود میں بیٹھ کر پھر سے چائے پینا شروع کر دی اور تیجسوی کو کہا طلاق طلاق طلاق۔ اب مودی سے ناراض ہوئے تو پھر ادھر چلے گئے۔ مانے نتیش کمار اپنی مرضی کے مطابق، اپنے منشے کے مطابق اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی ذاتی لالچ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور سیمانچل کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیمانچل ایک فٹ بال بنا ہوا ہے، ایک فٹ بال بنا ہوا ہے، اور جو سیمانچل کے نیتا ہیں جن کو آپ ووٹ ڈال کر ودھائک بناتے ہیں، سانسد بناتے ہیں، جب وہ پٹنہ اور دلی پہنچتے ہیں تو ایسا لگ جاتا ہے کہ ان کی زبانوں کو لخوا ہو جاتا ہے، گونگے ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب چناؤ کا معاملہ آتا تو سیمانچل کی تکلیف یاد آتی ہے، اور جب چناؤ جیت جاتے ہیں تو پٹنہ جا کر سیمانچل کو بھول جاتے ہیں۔ میں سیمانچل کی جنتا کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ کم سے کم اب کی بار آپ ایسے لوگوں کو اپنا ودھائک بنائیے، ایم ایل اے بنائیے، سانسد بنائیے، جب وہ پٹنہ اور دلی پہنچیں گے تب بھی وہ آپ کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کر کے اپنی زبانوں سے آپ کے انصاف کی لڑائی کو جاری رکھیں گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور یاد رکھیے کہ صرف پل نرمان سنگھرش سمیتی کے لوگ اگر آ کر ہم کو بتا دیں گے ہم ان کے ساتھ آج گھٹنے برابر پانی میں چل کر آئے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ اس وقت ہوگا جب سیمانچل کی جنتا متحدہ طور پر اپنے ہر سیاسی راجنیتا سے کہے گی کہ ووٹ اس کو ملے گا جو سیمانچل سے انصاف کرے گا، تبھی آپ سے انصاف ہوگا۔ ورنہ یاد رکھیے آپ صرف تھالی مارتے رہیں گے، ووٹ ڈالتے رہیں گے، ایک نسل، دو نسل، تین نسل برسوں گزر چکے ہیں مگر سیمانچل سے انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ ان ہماری باتوں پر غور کریے۔ ہم سیاست نہیں کرنے آئے ہیں۔ ہم نے جب بہار میں مجلس اتحاد المسلمین کی شروعات کی 2015 اگست میں کشن گنج کے اس میدان میں ہم نے جن سبھا کی تھی، اور جب ہماری جن سبھا ہو رہی تھی تو اس سے ایک دن پہلے اتنی بارش ہوئی کہ پورا میدان کیچڑ بن چکا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ہم نے اور آپ نے اس جن سبھا کو ہزاروں کی تعداد میں شرکت کر کے کامیاب کیا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی دوہرا رہا ہوں کہ ہم سیمانچل کی لڑائی اس لیے لڑ رہے ہیں کہ صرف ووٹ لے کر جا کر آرام سے ویدھان سبھا یا سنسد میں نہ بیٹھ جائیں۔ ہم سیمانچل کی لڑائی اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ اس سرزمین پر بسنے والے انسان ہیں، اور ان کو انسانوں کی طرح دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو ووٹ بینک کی طرح دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے وہ کسی سمودائے سے ان کا تعلق ہو، کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو۔ یہ بہار پردیش کا نہیں بلکہ بھارت کا سب سے پسماندہ اور پچھڑا علاقہ ہے، جس کو تمام راجنیتاؤں نے، سیاسی پارٹیوں نظر انداز کر کے رکھ دیا۔ تو مجلس سیمانچل کی لڑائی ہمارے لیے ایک انصاف کی لڑائی ہے، ایک حق کی لڑائی ہے، اور اس میں آپ سے ہم پھر سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ تمام لوگ پہلے بھی ہمارا ساتھ دیے، اب بھی ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک جب تک سیمانچل سے انصاف نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے کہ پورنیہ ایئرپورٹ ہے، بھارت کے ہوم منسٹر سیمانچل کو آ کر جھوٹ بول کر چلے جاتے ہیں، وہ ایئرپورٹ آج تک بھی نہیں کھلا۔
अमित शाह ने बोल दिया कि एयरपोर्ट खुल गया। कहां खुला एयरपोर्ट? सीमांचल की जनता मुतालबा कर रही है कि पटना हाई कोर्ट के एक बेंच को यहां पर खोला जाए, क्योंकि यहां की जनता पूर्णिया से निकलकर 350-400 किलोमीटर का सफर नहीं कर पाती। जलालगढ़ से किशनगंज तक नई रेल की लाइन डालनी चाहिए। कोचादामन में एक रेलवे स्टेशन खोलना चाहिए। आप बताइए कि आलू की कीमत नहीं मिलती, 3 रुपये 4 रुपये किलो मिलती है। मकाई की अभी भी उसका एमएसपी का ऐलान नहीं किया गया है, मगर चाहे बीजेपी हो या गठबंधन हो, जब अमित शाह आए तो कहा कि बीजेपी के नेता कहना शुरू कर दिए कि सीमांचल में घुसपैठी घुस रहे हैं। कहां घुसपैठी है? ये सरजमीन तो हमेशा उन गयूर भारत के शहरियों की रही है, जिन्हें फख्र है कि वो भारत के शहरी हैं। दूर दूर तक कोई घुसपैठी नहीं, अगर है तो फिर आप निकाल कर फेंकिए, मगर पूरे इस इलाके को बदनाम करना, यहां के लोगों को बदनाम करना, ये बीजेपी की साजिश रही है। गठबंधन का जलसा हुआ, जनसभा हुई, तो सबने मिलकर गाली हमको दी, पेट भर भर कर गाली दी। ऐसा नीतीश कुमार ने, तेजस्वी ने हमको गाली दी, ऐसा लग रहा था कि रात में इनको नींद नहीं आती जब तक ओवैसी को गाली नहीं दे देते। आप गाली दीजिए जरूर, आप गाली दीजिए जरूर, क्योंकि शायद आपकी मानसिकता वही है कि गाली देना आपकी सोच होगी, मगर याद रखिए तुम्हारे गाली देने से सीमांचल की लड़ाई से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप जितनी गाली देंगे उतनी शिद्दत से अख्तरुल ईमान आगे बढ़ेगा सीमांचल की जनता के इंसाफ के लिए। आप अंदाजा लगाइए कि गाली पे गाली हमको देते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि मुसलमान की पार्टी। नीतीश कुमार, ये आपको कैसे मालूम हुआ कि मजलिस मुसलमान की पार्टी है? तो फिर आप क्या कुशवाहों के और कुर्मियों के लीडर हैं? क्योंकि आप खुद वही हैं, मगर मुसलमान की पार्टी। नीतीश कुमार, भारत की लोकतंत्र में, अंबेडकर के बना हुए संविधान में मुझे हर कमजोर और मजलूम के लिए लड़ने का हासिल है, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सीमांचल का दबा हुआ और कुचला हुआ इंसान हो। आपके लिए मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, और आपने कई मर्तबा बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी को छोड़ा। सर्टिफिकेट आप मत दीजिए, पहले आप बताइए कि आप क्या हैं। आज सब लोग सीमांचल को जब आते हैं तो चुनाव के वक्त आकर बड़े दिल फरेब बातें की जाती हैं, ख्वाब दिखाया जाता है, झूठे ख्वाब दिखाए जाते हैं, मगर नतीजा ही निकलता है कि चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। कहां गया वो तेजस्वी यादव? कहा था उसने कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। बनाइए सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, क्यों नहीं बनाते आप? हमने भारत की पार्लियामेंट, लोकसभा में, भारत की सबसे बड़ी पंचायत में हमने प्राइवेट मेंबर बिल बनाकर डाला कि आर्टिकल 341, आर्टिकल 371 के तहत हमने इस बात का बिल डाला कि सीमांचल में डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए, क्योंकि यहाँ के राजनेता बैठकर तय करेंगे कि यहाँ का पैसा कहां पर खर्चा किया जाएगा। मगर आप उस पर वादा तो कर दिए, चुनाव में हमको गाली देकर वोट तो ले लिए, मगर आज सीमांचल आपको याद नहीं आता। और फिर अब हम मीडिया के लोग हमसे पूछते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? हम मीडिया के लोगों को ही बता चुके हैं, आपको ही बता रहे हैं। हम भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री को बता रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जिससे ज्यादा दिल्ली के बादशाह सलामत बनकर बैठी हैं अभी। हम उनको भी बता रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता पटना से नहीं जाता, सीमांचल से जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी बात, जो सीमांचल से इंसाफ करेगा वो ही दिल्ली तक पहुंचेगा, राज करेगा। अगर कोई समझ रहा है कि पटना से निकलकर चले जाएगा तो पटना से जाओ, मगर तुमको सत्ता नहीं मिलेगी। सीमांचल की जनता से इंसाफ जो करेगा
उसी को इख्तिदार पर बैठने का मौका मिलेगा। जो सीमांचल की जनता से इंसाफ नहीं करेगा, जनता उसका साथ नहीं देगी। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इतने बरस गुजर चुके हैं, आपको एक फैसला लेने की जरूरत है। हमारा इस्तेसाल को खत्म करिए, आपकी तकलीफ को खत्म करिए, अपने बच्चों के लिए स्कूल, अपनी बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज, हमारे किसानों के लिए उनकी जो भी उनको बना रहे हैं, क्रॉप लेकर आ रहे हो, उसका उनको रेट मिले। करप्शन इतना बढ़ चुका है सीमांचल में कि आवास योजना के लिए रेट रख दिया गया 7,000 रुपये से 12,000 रुपये दो तो आवास योजना में घर मिलेगा। रजिस्ट्री कराओ, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट के लिए 2,000 रुपये, 3,000 रुपये। ये कब तक करप्शन और भ्रष्टाचार चलेगा? इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आपको फैसला लेना है कि अच्छा फैसला लीजिए। मजलिस आपके दरमियान में थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो आपकी लड़ाई है, हम आपके साथ हैं। अभी हमारे भाई ने कहा कि बैंक नहीं है, एटीएम नहीं है। कैसे आएगा बैंक? ये बैंक एटीएम उस वक्त आएगा जब आप किसी के वोट बैंक नहीं बनेंगे। आपको आकर बोला जाएगा ओवैसी है, काटने को आया है। मोदी जी आकर बोलेंगे घुसपैठी घुस रहे हैं और आप लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। जब तक आप खुद फैसला नहीं ले लेंगे, उस वक्त तक आपके पास ना पुल बनेगा, ना यहाँ पर जमीन जो कट जाती है हजारों एकड़, हर बारिश सैलाब आता है। बताइए भारत में कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पर लोग 3-3 महीने साल में रोड पर जिंदगी गुजारते हैं। ये इंसान है भाई, कोई जानवर नहीं है। मगर किसी को फिक्र नहीं है, सब समझते हैं कि हाँ 3 महीने रहेंगे उसके बाद चले जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं बातों का जिक्र करने के लिए अख्तरुल ईमान और बिहार प्रदेश ने सीमांचल के इंसाफ के लिए इस यात्रा का आगाज किया और इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया।